siu siu jaulia hagunni bara angkau bukhar langgula nang makhalam gan gari 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 kharna nai thabram homgan angjeng legu audan nang khau na jagan oran gezera lama andai bala mabare nang angkau mantin hana roje babri babri ang nang khau na girgan siu 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 jaulia hagunni bara angkau bukhar lang bola nang makhalam gan अच्छा, अरे कैसा लगा? आसाम हमेशा से मेरे को अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेरा भाई है अरूप, सो भाई के साथ मुलाकात करने के लिए आ गया। मैं बोला कि मैं जा रहा था एक्चुअली न्यूबॉर्न गए गाँव, तो मैं बोला नहीं बीच में अरूप से मुलाकात करके ही जाऊँगा, क्योंकि वो यहाँ पे है। मैं जानकारी मिला मेरे को, तो जैसे ही मिला मैं बोला अरूप से मिल के जाएंगे जो भी होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक मंत्री होने के नाते आई थिंक ये जो यंग एजेड में ये सब मंत्री जो है, हमको इसको ही देखना चाहिए हमको ज़्यादा करके, क्योंकि ज़्यादा करके यंग लड़के लोग आना चाहिए ये पार्टी में। एंड आई थिंक ही इज़ द राइट चॉइस फॉर आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा किया इनको, मैं तो बहुत खुश हूँ। और बस अरूप को मतलब मैं चाहूँगा कि वो बहुत सारा काम करे जनता के लिए, और बहुत सारा और भी जनता के सामने भगवान बनने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। बस अब कुछ थोड़ा कुछ काम करते लोग इतना खुश हो जाते हैं, तो हम क्यों ना, जब हम हमारे ऊपर सब कुछ इतना बड़े हाँ, अब मेरा तो बहन तो है यार, तू मेरा भाई है यार। कुछ प्रोग्राम करके जाएंगे आप? हाँ, असम में कुछ प्रोग्राम करके जाएंगे आप? नहीं, प्रोग्राम तो अभी नहीं है। अभी मैं प्रोग्राम के लिए नहीं आया एक्चुअली। मैं एक मंदिर जाऊंगा। इससे पहले भी मैं आया था कामाख्या में, कामरूप कामाख्या में कुछ दिन पहले। एंड आज भी मैं एक मंदिर में जाऊंगा। एंड यहाँ पे मेरा भाई भी है, ये बड़ा भाई मेरा सरकारदा, ये भी बहुत ही सालों से हमारे पुराने मित्र हैं। एंड हम लोग मिलजुल के बहुत सारे काम किए। आज इस बार हम चाहते हैं कि अरूप के साथ भी मिलके मैं बहुत सारा काम करूंगा। असम में भी आऊँगा, ये जब भी बुलाएंगे तभी हम आ जाएंगे। इनके हेल्प के लिए तो मैं हाजिर हूँ हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आहिस्ता आहिस्ता আজি बहुत मोर মানে এটা বিগ এচিভমেণ্ট। কি এচিভমেণ্ট? যেতিয়া সৰু থাকোঁতে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কেতিয়াবা স্কুল ফাঁকি দি চিনেমা হলত গৈছিলোঁ মুভি চাবৰ কাৰণে। তেতিয়া এই গানবিলাক যে আছিল, মুভিবিলাক হিট হৈছিলে, আৰু যিমান টকা পইচা প্ৰডিউচাৰে ইনকাম কৰিছিলে বা হিৰো হিৰোইন যিমান আজিৰ দিনত ছুপাৰ হিট হৈছে, জাস্ট বিকজ অফ হিম। আজকে যদি কুমার শানু বলিউডে এন্ট্রি না মারতো, তাহলে হয়তো কোনো আর্টিস্ট মানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা প্রডিউসার এত কাজ করতে পারতো না। কারণ সেই ছবিগুলো সুপারহিট হয়েছিল একমাত্র গানের জন্য। যেই গান শুনেছিলাম ছোটবেলা, আশিকির গান, সেটা যদি স্টোরি দেখতে যাই তেমন একটা ঢিলে ছবি ছিল বা ঢিলেমিয়া মুভি আছিল। কিন্তু যিমান সুপারহিট গান দিছে 90 সিরিজত, সিন্স 1990 টিল টুডে 2000 লৈকে যি সুপারহিট গান দিছে, বেমাৰী মানুহো ভাল হৈ গৈছে। কিছুমান মানুহ এনেকুৱা মেণ্টেল পেচেণ্ট আছিলে, ফিজিকেলি পেচেণ্ট আছিলে, এইবিলাক মানুহ আমাৰ এই দাদাৰ গানবিলাক শুনি শুনি মানে ৰিকভাৰী হৈ গৈছিল, ভাল হৈ গৈছিল। সেই মানুহ আজি মোৰ ঘৰত আহিছে, সেইটো কাৰণে মোৰ এটা বিগ এচিভমেণ্ট। আৰু তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত আহিছে। দাদাৰ মই বিগ ফেন, আৰু তেখেতৰ যি অৱদান, এইটো মই আগে ক'ব বিচৰা নাই। বহুত যথেষ্ট অৱদান আছে মিউজিক জগতত, বলিউডত। কাৰণ কিশোৰ কুমাৰৰ পিছত বলিউডত আজি কুমাৰ শানুই আছে, আৰু কুমাৰ শানুই থাকিব। তেখেতে 22,000 অধিক গান গাইছে,
আৰু তেখেতে আজি বঙাইগাঁৱত মন্দিৰ এখনত মানে পূজা দিবৰ কাৰণে আহিছে। মোৰ মানে সৌভাগ্য যে তেখেতে এই পূজা দিয়াৰ সময়ত মোৰ ঘৰত সোমাই গৈছে। মই আজি মিডিয়া বন্ধুসকলক মই এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ আজি ৰাতি মানসত থাকিব, মানসত ষ্টে কৰিব, আমাৰ টুৰিজম মানস ৰিচৰ্ট থাকি পেলাই তেখেতে অহাকালি গুচি যাব। যি নহওক আপোনালোকেও বিগ ফেন সেইকাৰণে আহিছে মোৰ ঘৰত। আপোনালোকে সকলোকে ভাল লাগিছে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু কুমাৰ চানু দাক মানে অহা দিনত ইয়াতে এটা মেগা প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিম, য'ত নেকি লাখ মানুহ ক্ৰাউড হ'ব আৰু লাখ লাখ মানুহে আনন্দ পাব। Thank you, sir. बिल्कुल नमस्कार। Thank you, sir. তুমি এলে না কেন এলে না ভাঙা ভাঙা মন আমার কি পেল এই শ্রাবণের সন্ধ্যা বেলায় তুমি এলে না কেন এলে না ভাঙা ভাঙা মন আমার কি পেল এই শ্রাবণের সন্ধ্যা বেলায়। আর উনি আসামে এসেছেন, উনি হিন্দি গেলেন, বাংলা গেলেন, তো একটি অ্যাসামিজ গান উনি গিয়েছেন। উনি অনেক একটি না অনেক অনেক গেছে। গেছে, তার মধ্যে একটি সুপার বড় গানা भी तो गाया है। বড় গানা भी। হ্যাঁ, তো এটা তুমি গাও। অ্যাসামে ও হো মরমিও তুমি যেমন গাও জুন যেন মুখনি লৈ চাই লাগিছে বুকুৰ আপোন, লাগিছে বুকুৰ আপোন। ও খুন মরমিও তুমি যে মনৰ সপোন, তুমি যে মনৰ সপোন জোন যেন মুখনি লৈ চাই লাগিছে বুকুৰ বুকুর আপোন। খুব সুন্দর একটি গান। Thank you. বড় গিয়েছে, আসামিতে গিয়েছে, सर एक बोल भी गा दीजिए बोल बाजे शिव शिव कर दे বড়টা সিউ সিউ और शिव जोलिया सरगाई करना शिव शिव সিউ जाऊलिया সিউ জলিয়া স্যার স্যার মনে নেই, দাদার মনে নেই অনেক গান। उसको गाया था सर शिव बोल जोलिया गाना याद है গাও না এটা আমার নেই, জানা নেই। তুই গা। गाओ 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 আমার জানা নেই তো, আমার ভুলে গেছি না এখন। नहीं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट तो नहीं है, अरूप बताएगा, अरूप बोलेगा होगा। सर रूप कुमार सर बस। इलेक्शन कैंपेन में आपका गाना सुन सुन के जीत गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे को अगर ये बोलते तो मैं इसके इलेक्शन कैंपेन में आके इसके साथ मैं स्टेज पे गाना गाता था। लेकिन क्या है कि ये मेरे को उस समय बुलाया नहीं, बोलता है मैं खुद ही काम चला लूंगा। आगे भी चला मौका लिया है, काम सर आगे भी मौका है, आगे भी आइएगा हेल्प कीजिएगा 100%। सर इसी खुशी में दो गुनगुना दीजिए सर गुनगुना दो लाइन एक लाइन बोल दे वो गुनगुना दिया है। नहीं सर आप गुनगुनाइए सर प्लीज गाते रहो तुम्हारा ही चला जाएगा। बहुत बड़ा कहने दे कौन सा गाना गाते हो बताओ। मैं गाता हूँ हाँ गाओ। रूठ ना जाना तुमसे कहूँ तो, अब मैं इन आँखों में जो रहूं तो रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो तुम ये मानो या ना मानो, तुम ये जानो या ना जानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। बस थैंक यू। বাংলা একটা বাংলা আর বাংলা বাংলা আর কি